Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Political storm erupts as real estate scam accused escapes custody, sends video alleging conspiracy, DGP dismisses cover-up claims. Vagador locals block paid parking area access, demand removal of controversial beach parking fees, claim that access to beach has been blocked. And now for the news in detail. As the war of word intensifies over the escape of one of the faces of the Goa property sale scam, the opposition has collectively asked for a magisterial inquiry, arguing that it was not possible for something like this to happen without the active connivance of top-level politicians and enforcement agencies. Listen to what the opposition had to say after meeting the DGP on Monday. हांव सादी गोष्ट विचारता क्रायम ब्रांचाक कित्याक केसी दिता कित्याक ती केसीचो व्याप मोठो आसता केसीचो सिरियसनेस चड आसता आनी एक स्पेशलायज्ड टीम स्पेशलायज्ड एजन्सी म्हणून क्रायम ब्रांचाक दिता ताजे कस्टडींच्यान जर एक आयआरबीचो न्यू तो कॉन्स्टेबल तो पयल्यार बेटा भुरगो कॉन्स्टेबल तो न्यू बॅचाचो आसतलो तो जर एकटो मनीस भायर काडूंक शकता हाका पॉलिटिकल आशिर्वाद किंवा टॉप पुलीस ब्रासाचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय तो एकेचडाक भायर काडूंक शकता दोन गजाली जावंक शकता एक तर ताणें कितें लाडू बिडू ते रेल्वेन खावयता तसले खावयले बाकीच्या स्टाफाक बेशूद केले आनी ताका भायर काडलो अशें जाला हे रिपोर्ट जाला खंय रिपोर्ट जावना ताका बाकीचे कोणूच नासलो क्रायम ब्रांचान ताका विचारूंकय ना बाबा हाका अडेजांक खंय व्हरता काय म्हणून पिक्चर दाखोवपाक व्हरतालो काय रायबंदरा क्रॉस करून थंय गरोवपाक व्हरतालो ताका तो अडेजांक म्हणून कांय विचारलें ना कोणें सरकाराच्या आनी पुलीस ब्रासाच्या आशिर्वादा शिवाय हे पॉसिबल ना हे खातीर आमी मागणी केल्या की होम मिनिस्टर नात्यान मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवपाची गरज आसा. सांगिल्लें तशें जो व्हिडिओ सिलेक्टिवली रिलीज केल्लो तातूंत दिसता की दोग जाण गेट उगडून सुशेगाद भायर सरता नायदर सीम्स टू बी इन अ हरी अरे बाबा तूं कस्टडीच्यान एस्केप करता फ्रॉम अ पुलीस बिल्डींग तूं धांव मारतलो आशिल्लो मरे तुका भंय आसतलो आशिल्लो मरे हे सुशेगाद खबरी करीत भायर सरता सो वॉट मिस्टर सुलेमान इज क्लेम्ड इन दीस व्हिडिओ गेट्स मोर क्रिडन्स तो म्हणटा आपूण आय हॅव नॉट रन अवे म्हणटा आय हॅव बीन टेकन अवे बिकॉज ही लुक्स लायक इज बीन टेकन अवे सो आमचो डिमांड तोच आशिल्लो आज वन ऑफ द डिमांड्स की जे ताणें म्हळां सुलेमानानूच म्हळां की 12 डिसेंबराचे सगळे सीसीटीव्हीचे सगळे फूल दिसाचे व्हिडिओ तुम्ही रिलीज करा कोण कोण आयिल्लो कोण कोण गेल्लो सगळे क्लियर जातले म्हणून सो दॅट इज वॉट वी हॅव डिमांडेड लेट द पुलीस गिव द फूल पिक्चर डोंट शो ओनली वन ट्रेलर अँड इन्फ्लुएन्स द पीपल ऑफ गोवा दॅट दिस हॅज हॅपन्ड बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड आफ्टर दॅट रेझिज अ लॉट ऑफ सस्पिशन्स ह्या फूल लँड ग्रॅबिंगाचेर एक धाकडे घालपाचो प्रयत्न चल्ला म्हणजे आमी ज्युडिशियल कमिशन केलें आमी SIT घातली आमी क्रायम ब्रांचाक इन्व्हेस्टिगेशन करूंक लायले पूण ताचो निकाल कितें वॉट इज द रिजल्ट ऑफ हॅज एनीथींग सबस्टेंटीव बीन हॅपन ते गोंयच्या मुखार गोंयच्या लोकांक हो प्रश्न निर्माण जाला की वॉट इज द रिजल्ट हाचो निकाल कितें केला गव्हर्मेंटान. However, the DGP has denied outright that the allegations by the accused had any credence, instead calling it an attempt to divert attention from the main case. वो उन्होंने कल का जो वीडियो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेना चाहिए. तो मैंने उनको बताया कि इन्वेस्टिगेशन तो ऑलरेडी जारी है उसमें गोवा पुलिस कंटिन्यूसली ये ट्राई कर रही है कि एट द अर्लीस्ट जो अक्यूज्ड यहाँ से हमारी कस्टडी से गया है उसको री अरेस्ट करके लाए और उस पर मल्टीपल टीम्स कंटिन्यूसली DIG रेंज के सुपरविजन में काम कर रही हैं और हमारे पास काफ़ी डेफिनेट क्लूज हैं लीड्स हैं और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी हम री अरेस्ट करेंगे. उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर हम लोग फिर जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट का कंक्लूजन होगा उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा. सर उसने जो कल एक नाम लिया है डेप्यूटी स्पीकर MLA उसको आप बुलाएंगे जांच के लिए? मैं अभी फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता. लेकिन वो उस एंगल से कुछ आप शुरू करेंगे? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. अभी हमारा पूरा फोकस उसको ही है. क्योंकि उन्होंने कहा कि वो SP के कैबिन में आए थे डेप्यूटी स्पीकर और आप कल बोले कि CCTV देखने से भी पता चल सकता है. अब अभी हमारा फोकस पहले उसको री अरेस्ट करने पे है और उसके बाद देखेंगे उसके स्टेटमेंट में क्या सच है झूठ. सर आप सब CCTV चेक करेंगे जो डेलीगेशन ने डिमांड की? आपको अभी ऑलरेडी बताया कि जो इन्होंने इसने वो बयान दिया है वीडियो दिया है ये जब री अरेस्ट होगा उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बयान में कुछ सच है या सब कुछ केवल डिफ्लेक्ट करने के लिए गोवा पुलिस के अटेंशन को ये कर रहा है. सर उसने ये भी बोला है कि एनकाउंटर का प्लान था वैसा कुछ वो उसमें वो भी एलिगेशन लगाए. आप सोचो ये क्या जवाब देने लायक है क्या ये. थैंक यू.
The already murky case has got even murkier, and whatever the truth is behind the issue, it has to come out. Goa has been a favored destination for both real estate and hospitality, but both these are now under attack. जर तो अमित नायक एक पुलीस कॉन्स्टेबल ताका भायर काडटा इतले सिरियस हातून वता आनी मागीर तो खंय सरेंडर जाता आनी ताका तुमी परतो हाडटा ताका फिनेल कोणें दिले हो प्रश्न येता मरे फिनेल ताच्या हाता कडेन दवरलेच कशें ताका तुमी सारको वेल गार्डेड दवरूंक जाय आसलो आनी कित्याक आनी बंद करा मरे इतलें जर तुमकां सिरियसनस ना आनी आमी कालूय म्हणलां हें इन्व्हेस्टिगेशन एंगल जावपाची गरज आसा की वेदर इट इज अ अटेम्प्ट टू सुसायड ऑर इट वॉज अ अटेम्प्ट टू मर्डर काय ताका मारपाचो प्रयत्न केल्लो लूज एंड म्हणून तोंड ताचें बंद करपाक. Vincent Rosario, William Rodriguez, Dylan Rodriguez, and Amkar Deshrabhu for Goa 365. Protests erupted in Vagator today as residents voiced their anger over the newly implemented pay parking system near the Vagator helipad. Villagers claim that the parking contractor operating under the Goa Tourism Development Corporation is illegally blocking access to the beach and charging fees without proper authorization. Here's more. तू काढ आणि वॉक सरपंच सांगलं मग तुका सरपंच सांगलं मग रिच बँक दिता सरपंचान बोरोन दिले गोष्टी सांगलेले सारखे काय ना तुका म्हळ्यार बोरोन घेतलेले की हांव जाणारलो तुम्ही गांवाचो ठिकाण तुम्ही काढलं का जाऊन तुका बोरोन घेतला तुम्ही बोरोनूय दिल्ले तुम्ही अरेंजमेंट करता पार्किंग करता की अरेंजमेंट करता Tensions flared in Vagator today as villagers gathered in protest against a pay parking stand near the helipad. They accused the contractor of blocking free access to the popular Vagator beach by erecting barricades and charging visitors for parking. An action they allege is illegal and unjustified. काय ना सगळ्या लोकलांक त्रास करून दिले हेंच्यांनी हे बॅरिकेड बीन घालो ही दादागिरी आली मरे हेंची हांगासर दादागिरी जाली ना हा ते बाउन्सर हाडून दोत्ता तेंका मागतले पास आनी कसले पास दितात लोकलांक पास हय आयच्या आयज तर गाडी लाव सरपंचान सांगला फाल्यां उमटून उडोवपाचें म्हणून आयच्या आयज काडपाक सांगला तुमी आयच्या आयज काडून दिले सरपंचान दिले ऑर्डर ऑलरेडी तेंका काड ना फाल्यां भितून ते काडिना आयज सांजमेरेन फाल्यां आमी उगडटले काडून हांव खुद येयल्लो हांगासर तेजे पळोवपाक तेंचे लॅटर पासून पळयलें तेका सांगलेलें आमी म्हाका एक कॉपी दी म्हणून तेची लॅटराची कित्याक ते आमकां कॉपी दिवंक सोदिनात तो म्हणून लागलो वाच ते लॅटर तर तेंचे पळोवंक गेल्यार इट इज नॉट अ वर्क ऑर्डर इट इज वर्बली डन आय डोंट नो कशें केला तेचेर JTDCचो स्टॅम्पूय ना कांय ना दीस इज बिकमिंग अ हायट ऑफ करप्शन ताणें गव्हर्मेंटाक लोकांचें पडलें ना फक्त ते आपले स्टेक होल्डर्स घेतात आणि तांकां बिझनेस करपाक दितात दिस इज नॉट राईट. Anjuna Sarpanch Lakshmidas Chimulkar has thrown its weight behind the villagers. He issued a stern warning to the contractor stating that the barricades and booth must be removed by the end of today or face legal actions. तेंच्यांनी इन्फॉर्म करूंक ना सेकंड थिंग पंचायतीन आमी तेंचे कडल्यान बोरोन घेतला कित्याक की ही पार्किंग आसतली ती ओपन पार्किंग आसतली ट्युरिस्टांक थंय लोकलांक बोरोन घेतला तेंच्यांनी बेश्टे ड्रॉइंग काडून दिल्ले एका टायमाक पयलीं सो जेन्ना रिन्युवला गेले ना आमी तेंचे कडल्यान वयल्यान बोरोन घेतला एफिडेविटाचेर आनी तेका पार्किंगेची NOC आसूंकूच शकना ते आतां कितें उलयता तें म्हाका खबर ना. ओके हय तुमी आतां कितें एक्शन घेता तेजेर तेका सांगला न्हू बंद धर आनी तेका धर आतां तो काडिना जाल्यार फाल्यां आमी लिगली नोटीस काडटा आनी तेजे रिक्षेन भरता आनी व्हरता ते कितें आहा तें आनी धर तरी आयकना जाल्यार मागीर तेजे FIR करूंक लायता PI कंप्लेंट दिता पंचायतीच्या थ्रू आनी FIR करूंक लायता कित्याक हो रोड आहा तो पब्लीक रोड आहा हो प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाचीच न्हू ट्युरिजमाची न्हू वा कोणाचीच आनी JTDCचे जर तुका सांगूंक गेले जाल्यार हें फर्स्ट न्हू तेंचे तेच्या पयलीं हेंच्यांनी अंजुना पार्किंग आहा तें गो कार्टिंगाक भाड्याक दिलें तेन्नाय आमी ऑब्जेक्ट केल्ले तेंचे मागीर ते वता तेंच्यांनी व्हडलो बोर्ड आहलो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 10 मिटराचो तरी बोर्ड तेंच्यांनी 2 डिजिटल बोर्ड दिल्ले अहेच हें वागातोर बीच आनी अंजुना बीच तोय आमी रिजेक्ट केल्लो आनी आतां हें तेंच्यांनी परतून तिसरें हाडलां ते आमी तांकां खंयसरूच NOC दिवंक ना. Visitors to Vagator beach are also feeling the pinch, with many complaining about the inconvenience caused by the restricted access and added cost. The issue has raised concerns about whether tourism development is overshadowing the rights of local communities. काल हांव आमच्या कामार वयतालो म्हाका तेजेने हाडायलो सो हाडायला तेका विचारलें कित्याक हाडायलो काय म्हणून हांवें पे पार्किंग केला हांव गोवोरमेंटाक इतलें विचारूंक सोदता आमचो बीच आख्खो भाड्याक सोडला तुमी डेली वाल्यांक सगळ्याक बोलला आयज काल आमी येतले जाल्यार आमकां एक पे पार्किंग करून वयचें पडटलें काय दिस इज पब्लीक एसेट वो रोड हेजेर तो अरेंजमेंट करतालो वो कोण आमटा कोण तरी दिपेश चोडणकर म्हणून येयल्लो आसतलो कोणाचो तरी आशिर्वाद तेजेर कोणें सांगलें तेका घे म्हणून पयशे हांगासर आनी बंद कर म्हणटा JTDCन घे म्हटलं आसतलो आसतलें म्हणटा सांग ना तो JTDCन घे म्हणून अरे वो सरकार भिकारी जाला ते आता कितें
ते म्हणटा लोकलांचे म्हणटा तो आपण पैसे घेना टुरिस्टांचे घेता म्हणटा टुरिझम हॅरेसमेंट जाता न्हू दिस इज टोटल हॅरेसमेंट ऑफ द टुरिझम. आता तो एग्री आसा आणि फाल्यां कितें जाता फाल्यां कोण टुरिझम गोंयान कमी जाल्यार कित्याक टॅक्सी करायला लागून म्हणटाले होच सरकार म्हणजे आडयता रँडम कोणाक वाडयता 50-100 रुपया उखलता मरे हेंचेडल्यान. आता रेडी आहा तो रेडी आहा काडपा बंद करता म्हटलं काडटा म्हटल्यार रे बट हेंची दादागिरी चलता लास्ट सोम दिस आमी हेच पळयता आमी एज अ विलेजर आमकां हांगा हेच नाका हेर कांयच नाका हे रस्ते आडयता आमचे हांगा शेकां आमचे हांगा स्टॉलां आमचे गांवकार पोट भरतले. As of now, the contractor has not responded to the allegations, but the villagers remain firm in their demand for immediate action. Will the barricades come down or will this issue escalate further? Niriksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Public outrage mounts in Goa's property scam saga as activists demand immediate removal of officials implicated in Siddiqui's escape. With trust in local law enforcement eroding, calls for CBI intervention grow louder. Opposition leaders have leveled sharp criticism at CM Pramod Sawant's leadership, suggesting presidential rule as the only solution to the state's deepening governance crisis. सगळे ऑपोजिशन तसेच एक्टिविस्ट हे जाल्ले आसा उठलेले आसा आनी सगळे आतां डिमांड कोत्ता हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची वो मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी जावची. सो हेजेर तेणी हे सगळ्यांनी डिमांड केल्लो आहा आनी आतां आमी पळोवपाचें ते आतां आनी ते एक्यूज कोण आसलो पळय तेणें डिमांड केला आपूण सरेंडर जावपाक रेडी आहा आनी ही आपणाची केस CBIक दिता जाल्यार आपूण सरेंडर जाता म्हण कित्याक आपणाच्या लायफाक थ्रेट दिल्लो आहा आनी सेम थ्रेट पुलीस डिपार्टमेंटानूच दिल्लो आहा म्हणून तेणें पुलिसेक ब्लेम केल्ले आहा नाजाल्यार आपणाक एनकावंटर करतले म्हणून. सो आतां ही पळोवपाची आमी हे केसीचें इन्वेस्टिगेशन खंय जाता आनी एक केस आमची ही आतां खंय लागून पावता ती आनी पुलीस आनी हेका पॉलिटिशियन हे जस्टीस लोकांक कशी दितली आनी खंय लागून हेची जस्टीस पावतली ती आतां आमी हिंगा पळोवची पडटली. जो सुलेमान सिद्दीकी क्रायम ब्रांचाच्या सेलांसून फरार जालो म्हणून हेंच्यांनी न्यूज केलो तो काल त्याच्या तोंडासून तेणी सांगला आपूण फरार जावंक ना म्हणून आपल्याक तेंच्यांनी सेफली पावयला म्हणून आनी 12 जाणांची टीम आसा म्हणटा तो. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोवा पुलीस सारकी टोटली फेल जाल्लेली आहा लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक. आयज क्रायम ब्रांचांतलो एक एक्यूज जेन्ना तेंच्या सेलांसून भायर सरता दॅट मिन्स तुमची निष्क्रियता आमी पळोवपाक शकता आनी तो एलिगेशन करता की तेका 12 जाणांची टीम आसलेली खंय 12 जाणांची टीम आसलेली खंय तेका सोडपाक आनी तेका व्हरून हुबळी पावला खंय तेंच्यांनी आनी अर्ध्या वरान खंय स्टाफ खंय गेला म्हणटा तो. अरे कितें चल्लां कोण तुमकां विचारपी ना. आयज होम मिनिस्टर टोटली फेल जाल्लो आसा. हे मेमोरंडम आमी गव्हर्नराक दिलो प्रेसिडेंट. म्हाका दिसता की हे सगळे षडयंत्र जे आहा पळय हे षडयंत्र प्लॅनिंग करून जाता. जेन्ना क्रिमिनल जो दुसरे इन्सिडंटान तो भितर आसता आतां हेच्या पयलीं एक आमदार म्हणपालो तो सेक्शन कितें तरी आसा तेतून म्हणपालो तो भितर आसतना तेजो व्हिडिओ व्हायरल जाता. तो भितर आहा क्रिमिनल तेजो व्हिडिओ भायल्यान व्हायरल जाता. आतां हेजेर आनी हांगासर हो जो सुलेमान आहा पळय तो व्हिडिओ आहा पळय तो व्हायरल करता काय जाता काय कोणाक पावयता काय हे सगळे मरे हे चार्ट जे आहा पळय तेजेर इन्वेस्टिगेशन बरोवपाची गरज आसा. आनी इन्वेस्टिगेशन कोण करतले. आमी हायेस्ट बॉडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन म्हणटा क्रायम ब्रांचूच इनवॉल्व आहा हेतून जाल्यार क्रायम ब्रांच जर इनवॉल्व आहा जाल्यार आनी कोणी करपाचें म्हणल्यार हेतून क्लियर कट जाल्ले आसात की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इज इनकेपेबल ऑफ हँडलिंग होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट हे तेका लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कंट्रोल जायना. ताणें हो डिपार्टमेंट आपणी हँडल करपाक शकना. पयली गजाल म्हणटा ते होम डिपार्टमेंट इमिजिएटली काडपाचें. हेकाच लागून आमी म्हणटा जेन्ना सगळे यंत्रणा फेल जाल्ली आहा सरकाराची तेकाच लागून आमी प्रेसिडेंट रूल लाया म्हणून सांगता. टेम्पररी प्रेसिडेंट रूल वॉज रिक्वायर्ड अँड वी हॅव इवन आस्क्ड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आमी प्रेसिडेंटाक वचून मेळोन आयले की हांगा सगळे फेल जाल्ले म्हणून. आतां गव्हर्नराक हांव स्वता विचारता गव्हर्नर सगळे दोळ्यांनी पळयता एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ही गजाली घडटा. स्टेटीचे कितें वयर सकयल घडलें जाल्यार इमिजिएटली स्टेट इन्क्वायरी जावपाक स्टेटीचे कॅबिनेट घेवन बसून डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें. आमी वचून लेटर इनवर्ट करता. आमी गव्हर्नराक लेटर केल्लें पूण आज पर्यंत आमकां आपयलें ना. ह्या विशयाक मेवपाक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनाक लागून गव्हर्नर शूड हॅव कॉल्ड अस. आमी कितली लेटरां दिले गव्हर्नराक आनी जेन्ना आमी गव्हर्नराक लेटरां दिवन थकले
तेन्ना आमी प्रेसिडेंटाक मेळपाक गेले. हायेस्ट पेड एक्चुअली फ्रॉम आवर टॅक्स मनी इज द गव्हर्नर. आनी आयज गव्हर्नर क्वेश्चन करपाची गरज आमकां रायट आसा. आमकां विचारपाक इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट. आनी आज जेन्ना स्टेट गव्हर्नमेंट फेल जाता तेन्ना हे प्रश्न ताजेर येता. म्हाका दिसता की हे सगळे जे हे आसा पळय कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट नाल्यार स्पीकर हे सगळे न्ही बीजेपी पार्टी आपले कार्यकर्ता कशे यूज करता काय म्हणून क्वेश्चन मार्क पडलेलो आसा. सांगलेले हो एकल्याचो आत ना, हितून ताका गॉडफादर आहा, गॉडमदर आहा, तशेंच पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा, पुलिसूय इनवॉल्व आहा आनी ब्युरोक्रेटूय इनवॉल्व आहा. कित्याक आमी आमदाराचे स्वताहून लागणार ना, पूण आमदाराचे नांवान जर कोण नाका जाल्यार कितें करतात तर आमदाराचें स्टेटमेंट कित्याक घालूंक ना. आमच्या देशान एक स्टेटमेंट काढूंक जाय आपूण MLA हे सगळे रॉंग आमकां सांगूंक जाय न्ही. आनी बीजेपीचे स्पोक्सपर्सन, बीजेपीचो अध्यक्ष, बीजेपीचे मुखंड आहा म्हापशेसून तेंच्यानी सांगूंक जाय न्हू आमचो आमदार वचून ना म्हणून सांगूंक जाय न्हू. एकट्या म्हणजे स्टेटमेंट कित्याक घालूंक ना. While activists demand swift action, political leaders paint an even darker picture of Goa's property scandal. MLA Vijay Sardesai exposed the mechanics of land grabbing, detailing how political influence facilitates criminal deals. The Congress party, meanwhile, has pushed for judicial intervention, pointing to what they call a mafia raj in the state. However, AAP's Amit Palekar introduced a new angle to the controversy. Let's listen to their direct accusations. लँड ग्रॅबिंगाच्या विशयाचेर लेखी रिप्लाय जी म्हाका मेळ्ळ्या गेल्या मॉन्सून सेशनान ती म्हणटा की 48 FIRs SITन फायल केले आनी हे 48 FIRांतल्यान 4 चार्जशीट जाले. हाचो अर्थ कितें की उरिल्ले 44 FIRs आज तांचे बरोबर बसून सौदे करून सेटलमेंट करून त्यो जमनी हडप करूंक जाता. त्यो कश्यो हडप करूंक जाता त्यो आतां कोणें दाखयल्यो. ते सुलेमान खान जो सिद्दीकी म्हूण आहा ताणें काल सांगून दाखयलेलें आहा की बीजेपीचो आमदार भितर येता तो ताका सांगता की ती काडून हाजे नांवार घाल. सो जो आलेश सिगर म्हणटालो की नोटरी रिस्पॉन्सिबल आहा, नोटरी बिटरी म्हणटा धाकटे पेदे, मेन रिस्पॉन्सिबल आहा ते तुमी सरकारान आसा ते चोर. तुमचो मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर जो एलाव करता लोकांक भितर सरपाक, जेलान वचून ताका मारूंक लायता, ताका काडटा आनी एक टीम घेवन ताका हुबळी व्हरून पावयता. हे मनीस मेन रिस्पॉन्सिबल आहा, हे किंग पिन हाजे. I believe that the governor should not be a mute spectator. He has to immediately summon the chief minister, and whatever has been transpired yesterday through the video, whatever are the allegations, action and suspension of all these people involved should happen absolutely immediately. If you look at this particular episode, it is an absolutely shocking incident. One accused coming out of the jail or of the custody of the crime branch. This needs to be investigated. What needs to be investigated? Whether the staff, kon tinga duty rahalle, where were the PI, where were the SP, where were these politicians? The people of Goa need to know. The Home Ministry basically has failed. Was Sulemanak Hubli to motorcycleaचे वयल्लो गाडयेन वयल्लो? कित्याक जो तेणे खुलासो केला की there were 12 people who escorted him. There were 2 cars that took him, police people that went ahead of him. So these are very, very serious allegations. Nothing but chor police politician nexus. गोंय राज्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आज गोंयकाराचो विश्वास गेला. कित्याक एक अक्यूज पुलिसाच्या कस्टडीन आशिल्लोच धांवता. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इशू. जे सुलेमानान व्हिडिओन जे सांगल्या तातूंत SP आसतलो, DYSP आसतलो, PI आसतलो, ते कॉन्स्टेबल ऑफ IRB आनी क्रायम ब्रांच म्हाका दिसता हांकां इमिजिएट सस्पेंड करपाक जाय. आनी वी डिमांड अ जुडिशियल इन्क्वायरी इन दीस प्रोब. आज 2 दीस जाले आनी जी म्हायती आमकां मेळ्ळ्या म्हाका दिसता डिपार्टमेंटातले मनीस जे आसा ते खंय तरी आज तांकांय दिसपाक लागल्या की हे डिपार्टमेंट ह्या लेवलाक कशें पावपाक शकता पुलीस डिपार्टमेंट काय म्हणून. आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या ती म्हायती प्रूव हांव तरी करूं शकना, पूण जी म्हायती मेळ्ळ्या ती इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आसा आनी ती इन्व्हेस्टिगेट DGPनूच करची पडटली. आज आम आदमी पार्टीचे आनी आमचे काँग्रेस पक्षाचे फुडारी आज DGPक मेळून आयल्या आनी तांणी CCTV मागची
हे डिमांड केला आणि वेगवेगळे तरेच्यो डिमांड तांचे मुखार दवरल्या. हांवें डिमांड केल्या की ज्या दिसा सुलेमान सिद्दीकी पळो अशें पुलीस म्हणटा ताचे 3 दीस पयलीं आनी ताचे मागीरचे जे सीसीटीव्ही फुटेज आसा फूल डिपार्टमेंटाचे फूल क्रायम ब्रांचाचे ते दिवचे आमकां. शिवाय थंय हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सीसीटीव्ही आसा ते मेळचे, तांचे MTS थंय स्टाफ आसता. अशें आसतना एक आरोपी पळटा हे त्या दिसा म्हाका कशेंच पटनाशिल्लें. पूण ज्यो घडणुको ताच्या मागीर घडल्यो आनी जी माहिती डिपार्टमेंटाच्याच कांय लोकांनी बील केल्ले बिन्स आसा तातूंतल्यान जी माहिती मेळ्ळी ते पळयत जाल्यार एक गोश्ट दिसून येता की हे जे तोंडार जितले दिसता ते तशें ना आनी हातूंत वेगळी एक स्टोरी आसा. आमकां माहिती मेळ्ळ्या की त्या दिसा थंय एक मोठो मनीस 6 ते 7 फावटी ताचे 5-6 दीस पयलीं थंय येवन गेल्लो. सुलेमान सिद्दीकीक तो येता तेन्ना SP क्रायमाच्या ऑफिसांत व्हरताले आनी ज्या दिसा तो थंयच्यान ताका भायर काडलो त्या दिसा सुद्दां थंय मनीस आशिल्लो. त्या दिसाय ताका मार पडला. मारल्या उपरांत हो जो कॉन्स्टेबल आसा अमित नायक जाका आज स्केपगोट केला, वी अंडरस्टँड दॅट ताणें जे अमित नायक म्हणून सरनेम लायला आनी ताणें नायक म्हणून सरनेम लावन जे जॉब घेतला तो आज सस्पेंड आसात, हाजो ताका कांय फरक पडचो ना. पूण ताका धमकी दिल्ली गेल्ली की तुजी जात वेगळी आशिल्ल्या कारणान तुजें हें करता तातल्यान तुका सस्पेंड करतले, बरे भशेन आमचें आयक आनी त्या सुलेमानाक गोंयच्या भायर घेवन वच म्हणून. म्हणून हे ताणें प्रत्येक गोष्टीचे भारतीय जनता पार्टी हे राजकारण करूंक सोदता, पॉलिटिसायज करूंक सोदता. आज हांव म्हणटा जर तेन्ना तुमी मोर्चा काडलो मरे ते बारीकशा गजालीक लागून, मागीर हाजेर तुमी ओके कित्याक रावले? आज कित्याक काय उलयना कोण? आज ही जी केस आसा तुमी काडा मरे ताका. तो आपूण नैतीक राजीनामा दिना, नैतीक जबाबदारी स्विकारून जाल्यार तुमी काडा ताका. पूण हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करा. हे असले गोंयांत हाजे फुडें चलचें ना. लोकूय पळयता तुमकां, अशें धरूं नाका की तुमी हम करे सो कायदा, अशें जावंक शकना. गोवा 365 टीम. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather. In the last 24 hours, Goa experienced dry weather with no rainfall recorded across the state. With no warnings, the weather over Goa looks promising with clear skies and cool nights expected to prevail. Looking at the forecast for the next week, the weather will remain mostly clear and dry with no significant changes in temperature. Maximum temperatures are expected to hover around 33 to 34 degrees Celsius, while minimum temperatures will stay near 20 degrees Celsius. However, light haze or fog could form in the mornings and evenings, so drivers are advised to stay cautious during those times. With temperatures ranging from 19 degrees Celsius to 34 degrees Celsius, the weather remains comfortable for locals and tourists alike. However, early mornings and evenings may see a slight haze, which could reduce visibility on the roads. Moving to our coastal updates, there are no warnings issued for the Maharashtra-Goa coastline. Fishermen can expect calm seas, though squally winds and rough seas persist far from the Goa coast, especially near the Gulf of Mannar and parts of the west central Arabian Sea. Clear sunny skies to continue over Goa, haze and fog, likely during the morning and evening. Maximum and minimum temperatures, Tuesday, 34 degrees Celsius and 19 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365, with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.